मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। दूसरी बात ये कि तमाम उम्मत एक थी, लोग सब के सब एक ही उम्मत थे, बाद में ये जुदा जुदा हो गए। ये ख़ास दो बातें। इसलिए ये बात समझ लो कि काफिर और मुस्लिम दो कौमें अलग अलग हैं। नस्ली और वतनी कौमियत लग़्व है। कौमें दुनिया में दो ही हैं, या तो काफिर होंगी, अल्लाह का इनकार करेंगी, और या फिर मुस्लिम होगी, अल्लाह का इकरार करेंगी उसकी तौहीद के साथ में। और ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अरबस्तानी हैं, हम तुर्किस्तानी हैं नस्ली, या ये हमारी बिरादरी बागबान, पठान, सैयद, मुग़ल, ये हमारी नस्ल का है, इसलिए हम एक बिरादरी है। ये सब लग़्व है, बेकार। क्या है ये? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये ख़ास काबिल गौर है कि कानन नास उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही थे, यानी तमाम औलाद आदम शुरू में एक ही उम्मत, एक ही कौम मुवहिदीन थी। कौन सी कौम थी? तौहीद वाले, एक अल्लाह को पूजने वालों की कौम। आदम भी और उनकी औलाद भी। शिर्क व कुफ्र का नाम नहीं था। फिर तौहीद में इख्तिलाफ पैदा करके मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ गिरोह बाद में बने। तो दुनिया के मूल निवासी मुवहिद और मुसलमान हुए। कौन हुए? परिवर्तन दूसरों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। वो तो अपनी तौहीद पर कायम है, बावा आदम के दीन पर। समझो इस चीज़ को, रगो पै में बसा लो ताकि ख़ुद एतमादी की ज़िंदगी गुजारो। ये ज़माना उम्मत वाहिदा और सबके मुसलमान होने का कितना था? कब तक कि खाली तौहीद और इस्लाम रहा हमारे आदम अलैहिस्सलाम के बाद में, और कब तक रहा? रिवायात हदीस और सीयर से मालूम होता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यही सूरत थी। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शिर्क व कुफ्र ज़ाहिर हुआ, हज़रत नूह को इसका मुकाबला करना पड़ा। समझ में आया? और कहीं मेरी ज़ुबान से यहीं पर और कहीं भी लोगों ने सुना होगा कि ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक रहा। यहाँ नूह का तज़किरा है। नूह तक दुनिया में, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आदम जिसे कहते हैं आदमी, वो मुसलमान ही मुसलमान था। अरे समझे कि नहीं? उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद आदम सानी कहते हैं उनको। तो फिर क्या हुआ कि कुफ्र और शिर्क आना शुरू हुआ। और मैंने कहा था हज़रत 1000 साल तक तकरीबन ईमान ही ईमान रहा, तौहीद ही तौहीद रही। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे पहले क्या हुआ कि कुफ्र और शिर्क ज़ाहिर हुआ। अरे समझे कि नहीं? इसका हवाला आपको दे देता हूँ, और वो है 5 मिनट का मदरसा, उसमें मैंने पढ़ा है। ठीक है? वमा अलैना इल्लल बलाग। खैर, कुफ्र और शिर्क बाद में आए। ये भी ज़ाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक एक तवील ज़माना है। दुनिया में इंसानों की नस्लें, आबादी काफ़ी फैल चुकी थी। उन तमाम इंसानों में रंग व रूप और तर्ज़ मुआशरत का इख्तिलाफ होना भी एक तबई अम्र है, और मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में फैल जाने के बाद वतन का भी इख्तिलाफ हुआ। कोई ईरान गया, कोई तूरान गया, कोई काला बनता गया और कोई गोरा रहा, कोई लाल बनता गया, कोई नक्टा बना, कोई चपटा बना, कोई लंबी नाक का बना। अरे ये हुआ है। क्या है? ये हुआ है। ये इख्तिलाफ़ात अलग अलग किस्म के होते रहे, और मुमकिन है कि बोलचाल में ज़ुबानें भी कुछ मुख्तलिफ हो गई हो। इसलिए याद रखना, जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, कन्नड़, तेलुगु, ये संस्कृत वग़ैरह, जितनी ज़ुबानें रुए ज़मीन पर बोली जाती है, सबकी बुनियाद अल्लाह ही ने सिखाई थी आदम को, और आदम के बेटों ही ने इसको चलाया। याद रखना ये चीज़, समझे? उसमें बाद में इंग्लिश की तरह रद्द बदल, उर्दू की तरह रद्द बदल होता गया। 3-4 ज़ुबानें मिला के फिर एक ज़ुबान बना डाली। समझे? मगर कुरान करीम ने इस नसबी, कबाइली, लौनी यानी रंग वाला और वतनी इख्तिलाफ को, जो उमूर फ़ितरिया है, कुदरती तौर पर फितरत में ऐसा था तो हो गया,
لیکن قرآن نے اس کو وحدت امت میں خلل انداز قرار نہیں دیا۔ کالے ایک طرف یہ الگ برادری، گورے ایک طرف یہ الگ برادری، گاؤں والے ایک طرف یہ الگ برادری، قصائی ایک طرف یہ الگ برادری، افریقن الگ برادری، نہیں، قرآن نے اس کو نہیں کہا۔ لیکن جب مذہبی عقائدی اختلاف آیا، وہ کیا آیا، اور ان اختلافات کی وجہ سے اولاد آدم کو مختلف قومیں، مختلف امتیں نہیں بلکہ امت واحدہ ہی قرار دیا قرآن نے۔ ہاں، جب ایمان کے خلاف کفر و شرک پھیلا تو کافر و مشرک کو الگ الگ قوم، الگ الگ ملت قرار دے کر فاختلفوا ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر، تو تم میں سے بعض کافر ہو گئے اللہ کا انکار کرنے والے، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے بعض ایمان والے ہو گئے نے۔ اس مضمون کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ اللہ کی مخلوق اولاد آدم کو مختلف قوموں میں بانٹنے والی چیز صرف ایمان اور اسلام سے انحراف ہے۔ اب دو قومیں بنی خالی، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ مسلم ایک، تمام دنیا کے مسلمان ایک، اور کافر ایک، تمام دنیا کے کافر ایک، ملت واحدہ۔ نسبی وطنی رشتوں سے قومیں الگ الگ نہیں ہوتی، سمجھے کہ نہیں؟ زبان اور وطن یا رنگ و نسل کی بنا پر انسانوں کو مختلف گروہ قرار دینے کی جہالت نئی حماقت ہے جو نئی روشنی نے پیدا کی ہے۔ اور آج کے بہت سے لکھے پڑھے، ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے، کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اور یہ خالی لکھے لکھے ہیں، ان کو لکھنے کا بہت شوق تھا تو لکھتے رہے، جیسے آج واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں۔ ہاں، پڑھا بڑا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کو یوٹیوبر بننے کا ٹیومر دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ ارے سمجھے کہ میں بولتا ہوں حافظ کو پکڑ کے ایک کو، ارے تو پہلے عالم تو بن، کچھ علم سیکھ، نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یوٹیوب پر چمکنے کا شوق۔ تو یہ کون ہے؟ لکھے لکھے ہے یہ، ہاں، پڑھے بھی نہیں بیچارے۔ تو فرق ہے، سمجھو، لکھے پڑھے، پڑھے لکھے، لکھے ہی لکھے خالی، سمجھ میں آیا؟ تو الگ الگ لوگ ہیں، بہت باریک فرق ہے یہ۔ تو یہ کہتے ہیں جو ہزاروں فتنے، آج کے بہت سے لکھے پڑھے اس نیشنلزم کے پیچھے، قومیت کے پیچھے لگ گئے جو ہزاروں فتنے اور فساد اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ پہلے تمام آدم کی اولاد امت واحدہ تھی، اور وہ تھی مسلم۔ کیا تھی؟ وہ تھی امت واحدہ، سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد آدم، نوح علیہ السلام یا شیس علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں سال کے بعد لوگوں نے نافرمان ہو کر دھرم پریورتن کر کے توحید کو اور اللہ کو چھوڑا، اور وہ کافر و مشرک بنے۔ لہٰذا دنیا میں ابھی ان کا کوئی جوڑ نہیں، ہر ایک کا جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن کافر الگ قوم ہے اور یہ الگ قوم ہے۔ کون الگ قوم ہے؟ یہ پھر اور تفصیل آ رہی ہے آگے۔